Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. An bɛ Ala fo, an bɛ Ala barikada. Jamana Ala ka basigi. Jamana Ala ka kulusuma. Ala k'an don da kelen fɛ, Ala k'an bɔ da kelen fɛ. Maa ma b'a ɲini k'i bɛ fitinɛ ɲini ka ɲɛsin a ma, Ala k'a bɛn i yɛrɛ kan. Jamana in b'i kɔnɔ guwa ni degun min kɔnɔ bi. Juguw b'an kan kɔrɔ ani tile bi. Maa minnu bɛ k'u profiter an yɛrɛw fana na k'a fɔ k'u bɛ silamɛw kɔ don ɲɔgɔn ma ka fitinɛ wuli. U kunkolo t'i ye, u bolo bɛ dibi la. Yarabi an ma Ala k'a d'u yɛrɛw da kɔnɔ. Ala k'a d'u yɛrɛw da kɔnɔ. Président Thiam y'a fɔ. An bɛna kuma o kuma kɛ nin kɛnɛ kan nin ye leader ka kɛnɛ ye. O de y'a to leader tɔn association ɲɛmɔgɔw an y'u wele k'u ka na. Tɔn kumabaw de bɛ leader kɔnɔ. Minnu bɛ kundila kelen ni yeta kelen na jamana taabolo ani silamɛya faamuya cogoya la. Grande association minnu bɛ leader kɔnɔ Ansardini y'o dɔ ye. Ni Ijma b'a la, coordination b'a la, Shurafa b'a la, Tijaniyaw n'o ye Confinati b'a la, Kadiriyaw b'a la, Shiyaw b'a la, mɔgɔ wɛrɛw b'a la, mɔgɔ wɛrɛw b'a la, mɔgɔ wɛrɛw b'a la. Donc o kelen kelen fɛn fɛn ni problème nan'o na o ye leader ka problème ye. Donc o la kunungo mun fa ye résumé kɛ kunungo ko tɛmɛna cogo min a bɛɛ ti fɔ mais min bɛ se ka fɔ a y'o fɔ. Président Thiam y'a fɔ an bɛna kuma o kuma kɛ an b'a kɛ parce que kunungo an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Cheikh Ousmane Hadara ye a bɔlen ko in galama su fɛ a kumana o kuma a ye ji kɛ tasuma na ka ko basigi ka ko dilan donc an bɛɛ b'an mɔ o de kɔfɛ mais an bɛ mun fɔ Hadara ne de y'a informé k'a bɔ a kalama ne de y'a informé ale yɛrɛ tun tɛ a kalama kunun sɔgɔma bu fa ye ne wele a kɛ ne ka information sɔrɔ a y'a sɔrɔ ale ni Modibo Jalo ne yɛrɛ Modibo Jalo kuma na démarche minnu kan ka kɛ kuma minnu kan ka kɛ ka tasuma faga walahi anw ma Haidara ɲininka parce que an bɛɛ b'a dɔn a t'a kalama an b'a dɔn walahi maa min y'a jɛɲɔgɔn an b'a dɔn c'est tout a kɛra heure min na k'a fɔ ko Haidara ye plainte kɛ Tarawele ba kan anw b'a dɔn fo lahara o tɛ kɛ walahi maa min bɛ Haidara b'a dɔn a t'o kɛ wa n'a ka maa y'a kɛ an b'a dɔn n'a bɔra kalama a b'i bolo minɛ anw b'o dɔn walahi ka sɔrɔ an m'a ɲininka c'est tout anw ye fɛn fɛn kɛ an m'ale yɛrɛ ɲininka ne yɛrɛ ma wele yɛrɛ parce que o heure b'a sɔrɔ fana ale ma bɔ kɛnɛ ma 10h 11h waati ale bɛ bɔ kɛnɛ ma heure mun na an bɛɛ b'o dɔn donc mɔgɔ si ma temps perdre ale la et puis anw bɛɛ b'ale dɔn maa ma n'a jɛra ni ŋaniya kɔni ka ɲi ni ŋaniya jugu fɛn di dusukun na i b'a dɔn walahi Haidara tɛ plainte ka Tarawele ba kan wa maa ma k'i plainte maa wɛrɛ fɔ maa wɛrɛ minnu tɔgɔ ne kɛ n'olu ma mais Haidara nɔfɛ maa si t'i farinya k'i bɛ taa plainte kɛ Tarawele kan ko Haidara b'o la k'a b'a to i k'a kɛ donc o jafara an bɛɛ y'a dɔn o tɛ se ka kɛ quoi ça c'est impossible donc an bɛ se ka min kɛ ka tasuma faga an y'o kɛ ni bureau min filɛ nin ye Thiam y'a fɔ anw ye basigi mɔgɔw de ye kuma man di anw ye an tɛ réseaux sociaux sanfɛ fo n'i y'an ka kuma ta ka bila sanfɛ nous ne sommes pas des activistes an ye diinɛ mɔgɔw de ye jamana cogo min na bi stabilité ni basigi jamana b'o de ɲini an fɛ nin mandat min filɛ ni anw b'a la haut conseil la Haidara haut conseil président ye mais bureau in consensus de kɛra k'a sigi consensus kɔrɔ ko an di taabolo kelen na diinɛ faamuya la an ka yetaw tɛ kelen diinɛ cogoyaw la n'o ye bolofaraw ye mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ laseli kelen na n'o ye asulu kelen ye n'o ye silamɛya la ilaha illallah muhamadu rasulullah ye an ka jɛ k'o baara k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ parce que bi an ka jamana bɛ degun kɔnɔ o consensus sigira Muntada de kɔnɔ kɔntaw de ye a comité piloté fo ka taa se bureau sigili ma Muntada kɔnɔna na 2h du matin tun bɛ anw sɔrɔ yen nɔ ne bɛn ni basigi to an tɛ kɛ an bɔra congrès la ni comité de réconciliation min ye ka jamanadenw o la o misiriw kama ani o mɔgɔw kama sariya sira jɛlen fɛ an fana bɛna o démarches kɛ an b'o démarche kɛ parce que an tɛ se ka to nin na mɔgɔ dɔw bɛ yen y a des économistes waritigi dɔw de bɛ gundo la o lisiw bɛɛ bɛ yen a bɛɛ b'an bolo a bɛɛ dɔnnen don minnu yɛrɛ tɛ se ka bɔ k'u kun bɔ ka kuma dɔw fɔ olu de bɛ ka denmisɛnninw sara ka wari di denmisɛnninw ma k'u bila maaw na radio réseaux sociaux sanfɛ misiriw kɔnɔ maaw fa neni ka maaw ba neni parce que ale yɛrɛ tɛ se k'a kɛ donc a bɛ dadɔnbali dɔ sara k'o bila a la
o dɔrɔn de bɛ jamana kɔnɔ bi bon ni misiriw yɛlɛmana ka k'o ye finalement ala ko bɔra a la maa a yɛlɛmana ka kɛ mɔgɔ ko ye a yɛlɛmana ka kɛ hasida ni fiyɛ min bɛ dusukun na n bɛ se ka o bɔ cogo min diinɛmɔɔw man ka sɔn o ma politikimɔɔw ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn hayibu anw de b'a f'u ma a y'a dabila a kana kɛ mais diinɛmɔɔw y'u ka misiri jɔ dɔ ka wari di dɔ ma k'e bila tuma bɛɛ ka kutuba la e bɛ ni cɛfin ka bi i bɛ cɛjɛ ka sini e ka kutuba bɛ lamɛnnen dɔ de la ka tila ka activiste wele ka n'u jɔ i bɛ kutuba la maa neni ni maa buruja la k'o ta k'o bila réseaux sociaux sanfɛ k'o de ye fierté ye mali diinɛ danbe bɔra a la o tɛ ala ko o tɛ kira ko ye donc o la an bɛ min ɲini an bɛna wuli ka se au conseil ma an bɛna wuli ka se ministre de la justice ma autorité minnu ye baara kɛ bɛɛ de jɛra ka nin baara kɛ pour que kɛ ka nin an bɔ nin fitinɛ kɔnɔ donc o la an bɛ ɲini autoritéw ka jɔ u jɔyɔrɔ la vraiment khutubaw ka kɛ ala ko ni kira ko ye ani discours minnu bɛ maaw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ alimamu ka khutuba ka t'o de taa sira fɛ ala ko kira ko ani maa ko mais alimamu ka khutuba kana taa yɛlɛma ka taa kɛ activiste ye maa faneni maaw baneni ani maaw hayibuli réseaux sociaux sanfɛ ni o kɛra ni bɛɛ ko k'i b'o kɛ jamana bɛ ci donc fɛn min bɛ se k'o ban o sariyaw n'o règlements o bɛ jamana kɔnɔ a bɛ yen a textes bɛ yen a texte bɛɛ bɛ yen a texte bɛɛ bɛ yen n'i bɔra procureur ni justice cɛ k'a ka baara kɛ kalo kelen a bɛ ban sisan donc o texte an b'a yɔrɔ dɔn a bɛ activer cogo min an b'o yɔrɔ dɔn an t'a fɔ maa ka maa neni an tɛ maa dɔgɔya an tɛ maa buruja mais an b'a ɲini jamana autorités fɛ avec les démarches légales an b'o baaraw kɛ vraiment an ka bɔ nin kɔnɔna na pour que mali ka bɔ jajugu la ka mali bɔ tuma bɛɛ maaw de ɲɛ jɔn bɛ anw na bon toujours na wuli kɛra an b'a fɔ ko sabali an b'an to hayidara kan an y'an to an tari kan an y'an to bufa kan an y'an to nin kan an b'an to nin kan mais il y a des éléments incontrôlés mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ u ni ye donc n'olu k'u bɛ min kɛ an tɛ se k'o fana bali donc toujours an bɛ to pompier la pour que k'an bɔ pompier la o texte minnu bɛ yen an b'a ɲini o de ka kɛ misiri min n'i y'o i ka baara kɛ n'o ye n'a sɛbɛnna k'i ka baara i ka bitiri ka datugu ni alimami ka baara kɛ n'o ye i ka suspend i ka alimami ka dabila mali kɔnɔna na a banna n'i bɛna kutuba kɛ ka ala tɛ fɔ ka kira tɛ fɔ ni kɛlɛ wɛrɛ bɛ ni maa min jɛ a y'o régler wɛrɛ la ni ko min ko ka taa i n'a ko régler cogoya wɛrɛ la mais ka misiri kɔnɔna transformer ka kɛ fitinɛ wuli yɔrɔ ye ka maaw dusukun kɔdɔ ɲɔgɔn ma ka maaw neni ka maaw cɛ ka maaw hayibu ka diinɛ danbe bɔ a la vraiment taxe minnu bɛ yen o la an b'a ɲini autorités fɛ u ka olu bila en vigueur teliya la an b'o ɲini donc o la an bɛ bɔ kuma na yan o démarche kan ka kɛ cogo min fana sisan o baara bɛ daminɛ donc o la ko tɛmɛn cogo minnu na o de ye nin an b'a ɲini toujours nin tɛ foyi tiɲɛ silamɛw ka bɛn na ɲɛbɔ ko ninnu kɛ ka se sisan ma baya ko kɛ sisan hayidara ni tarawele ba ye ɲɔgɔn ye walayi foyi t'u ni ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye ko se k'a teliya kɛra ko tiɲɛna an bɛ ɲɔgɔn kan u y'a kɛ tulonkɛ yɛrɛ k'a kɛ sinankunya yɛrɛ an b'o de fɔ foyi t'u ni ɲɔgɔn ye rien c'est sɛbɛn la donc mais kɔmɔ minnu bɛ yen ni sigi ka kuma yɛrɛ yɛrɛw ma kɛ ka ko dilan bɛɛ kɛ bɛ k'i ka dɔ bɛ k'i ka wurujugu don so kɔnɔ ka da to a da la e bɛ k'i ta bɔ ka ne kin ni bɛɛ y'a ta bɔ ka bila ɲɔgɔn na jamana b'a yɛrɛ ɲin'a na dɛ donc o la an tɛ ala deli mali ka so ma bi mali bɛ degun kɔnɔ mali bɛ crise kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ de ye mali ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi wa o bɛ yen dɛ foyi tɛ se k'o tiɲɛ foyi tɛ se k'o tiɲɛ donc o la mais maa ni minnu bɛ dugu ma k'u bɛ tulo kɛ tasuma na ka sabara bɔ mɔgɔw sen kɔrɔ ka jamana déstabiliser ni diinɛ tɔgɔ ye an b'a fɔ k'u ka sabali k'u tɛ se ka kɛ nka fɛn min bɛ se ka kɛ o ye sariyaw labatoli ye fɛn minnu kɛra an ka yafa ɲɔgɔn ma k'o datugu o de ye nin mais joli tɛ furakɛ nɛ kan ko minnu kan ka kɛ parce que maa basi ka baara t'o ye i ye maa ye maa neni ni maa dɔgɔya la kutubaw ni réseaux sociaux sanfɛ maaninw don maaninw ni maabaw tɛ u dun dɔnnen don wo a bɛ se ka jɔ ni sira min o siraw fana dɔnnen don autorité ka jɔ a jɔyɔrɔ la autorité ka jɔ a jɔyɔrɔ la an kun bɛ min fɔ ka d'a kan groupement tɔgɔ la fɔlɔ yanni an bɛna meeting assemblée générale kɛ région bɛɛ bɛna min na an bɛn'o labɛn tile filɛ n'a bɛ yanni o cɛ o fana wele bila se aw ma yanni o cɛ comité min sigira comité b'a ka baaraw kɛ ala ka bɛn na jamana kɔnɔ ala ka keleya na wa haut conseil fana
balimaya ni sinja min bɛ yen nin tɛ foyi tiɲɛ na ani ɲɔgɔn cɛ ka taa parce que Tarawele an ka vice président don an bɔra kalima ko ale don o de ye mɔgɔw fana mobiliser ale Tarawele Muhamadu Tarawele kama o de ye mɔgɔw mobiliser pour que ka ko in fitness sa ka sariya jakuta tigɛ sariya tɛgɛ jakuta tuma min na de mais ala ka an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mais pour que an kisi a ma o tɛ ɲɛ min kɔ f'an ka t'o taasira fɛ ala ka jamana basigi wassalamu alaikum warahmatullah. Bon, assalamu alaikum. An bɛ ala tanu ka aw yɛrɛw fo. An bɛ ala tanu ka salici b'a kan aw maa minnu sera yan bi groupement de leaders spirituels musulmans du Mali mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la président Cherif Ousmane Madane Haidara tɔgɔ la ani vice président ani bureau national mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ fo. Conclusion ye jumɛn ye? Cherif Ousmane Madane Haidara ye déclaration min kɛ o de y'a conclusion ye. O ye jumɛn ye? An ka yafa ɲɔgɔn ma. Bɛɛ ka yafa. A filanan bɛɛ ka sabali. A sabanan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ an k'an jija an ka jamana in bɔ a ka fitinɛ kɔnɔ. A laban Haut Conseil islamique an yɛrɛ dama fini nɔgɔ don an bɛ taa ko sokɔnɔna na k'a jɛ k'a bila ka sɔrɔ kɛnɛma mɔgɔ da ma don a la. An ye Haut Conseil sigi ni consensus min ye n'ala sɔnna ma an bɛ continuer o consensus kelen de ye o ye fɔ ka bɛn ye walasa jamana in silamɛya bɛ se ka sabati walasa jamana in yɛrɛ bɛ se ka sabati. O kumana n'o o de b'an bɛɛ dusukun na ala ɲɛ b'an bɛɛ la o kumana an bɛɛ ka kɛ yafaba ye. Farafarali tɛ yen an ka hinɛ jamana in na an ka hinɛ jamana in na an ka ɲɔgɔn minɛ. An jugu ye kelen dɔrɔn de o ye sɛtanɛ. An kana to sɛtanɛ ka s'an ma. An ka s'an yɛrɛ la sɛtanɛ fana ala k'an kisi a tɔɔrɔ. O kuma ala ka barika don bɛɛ lajɛlen la. Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen la. Aw minnu nana yan bi ani minnu bɛ k'a ta réseaux sociaux kan ani télévision kan an bɛ fɛ a k'a lase a lase cogo ɲuman la. Ŋaniya wɛrɛ t'an na dilanli kɔ ka d'a kan sirifikɛ y'o de fɔ. N'ala sɔnna ma baara ma ban o conseil kɔnɔna na baara tɔ bɛ continuer n'an tilal'o la groupement de leaders spirituels musulmans fana an tila ka na ɲɔgɔn ye tuguni ka tila ka na a conclusion tɔw da a tulo kan walasa baaraw ka continuer ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na sabali kɔnɔna na jamanajɔ kɔnɔna na silamɛya jɔli kɔnɔna na. Nka n bɛ kuma ban ni min ye o ye an fa Ba Bala Kale ala ka hinɛ a la. A ko n'i ye alimami kelen dɔgɔya k'a b'i n'a fɔ i ye alimami bɛɛ dɔgɔya. O kɔrɔ ye di? N'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen dɔgɔya i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ dɔgɔya. O kumana diinɛ ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔya a ka dabila jamana kɔnɔ. Nka o bɛ dépend anw yɛrɛw de la. An y'olu ka exemple di an minnu bɛ ɲɛfɛla la bi a kalifalen don anw ma an ka kɛ exemple ɲumanw ye. N'o kɛra kɔfɛmɔgɔw olu b'an lajɛ u b'a tugu an nɔfɛ u bɛ d'an na u b'an ladege. Nka n'an yɛrɛw ma kɛ exemple ɲumanw ye minnu b'an kɔfɛ u fana tɛ ko ye dɛ. O kumana an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ala jati kosɔn ni kɔnɔjɛya ye ala jati kosɔn. Ni ne tun ye conclusion ye a bɛ yafa ma filiw bɛ se ka ye kumaw la mais dabɔngamaw tɛ. An sigira dilanli dɔrɔn de kama an tɛ tiɲɛnikɛlaw ye an tɛ maa juguya la an tɛ maa hasidiya an bɛ fɛ an ni hadamaden bɛɛ ka hadamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'an fɔlen don ɲɔgɔn kɔ min na n'an taara lahara min bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ala de b'o dɔn min tɛ taa yen nɔ ala de b'o dɔn. O kumana ala k'an bɛɛ kɛ kunnandiw ye ala ka kunnandiya sɛbɛn an bɛɛ ye ni kunnangon b'a la ala k'a yɛlɛma ka kɛ kunnandi ye ala ka yafa jamanaden bɛɛ ma silamɛ bɛɛ. Nin kun ye kuma laban ye ne bɛ min fɔ an bɛ dugawu di Muhamadu Musa Jalo ma o ye alimami ye vice président dɔ don a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ fitinɛ ye ala k'a fa. Sheikh Mohamed tafadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها أن وأن سائر المسلمين أبواب الشر والضيق والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.